बरा रेसिपी आपने बहुत प्रकार खाइथिबे। मो परी थरे आपने बरा रेसिपी बनातु आउ घरे करी दिंतु। छोटू बड़ समस्त को बहुत पसंद आसो। मार्केट तो आपने खाइथिबे, घरे भी खाइथिबे। दही बरा हो, आलुदम बरा, दही आलुदम बरा खाइथिबे। एहीपरी थरे आपने बरा बनातु आ घरे खातु। छोटू बड़ समस्त को बहुत पसंद आसो। नमस्कार, प्रिया किचन को स्वागत करुच्ची। यही रेसिपीटी आज मो शैली रे आपने यहीपरी थरे बनातु आउ केमिति लगुच कमेंट करंतु। तो ये रेसिपी पाई आमे कौन कौन सामग्री सब नेबा आसंतु देखिबा आउ जल्दी जल्दी बनेई ये बरा खाइबा। तो गोटे बाउल नेबा, बाउल रे एबे धड़ा बिरी दबा। तो गोटे कप बा गोटे गिना मेजरमेंट करेंगे से आपने सबू देबे। तो ये गोटे नहीं देखु कप आउ ये कप्रे जो कप्रे नपा बिरी से कप्रे हाफ कप देवा चाउल। आपने ये चाउल को स्किप भी करें। तो एबे पानी दे आमे 4-5 थर भल भाव चकटी चकटी धोईदबा। धोई सारा पर आमे बतुरिया छाड़ीदबा। आपने जदि सांगे सांग करी खायापाई चाहती ताहले या सकाळे जदि भिजेबे संध्यारे बरा करि परिबे। राति जदि भिजे थे सकाळे बरा करी चटापट करी खाइबे, बहुत बढ़िया बरा बनिबो। तो देखंतु या संध्या बेले मु बनईची आउ बरा पूरा बिरी भल भाव बतुरी जाइए। चाउल भी पूरा भल भाव ये बतुरी जाइए। तो अबे पानी सब काढ़ीदबा। देखंतु पूरा सुखा सुखा रखी, पानी टिके भी रखिनी। तो अबे गोटे ग्राइंडर जार नेबा। ग्राइंडर जार बिरी आ चाउल को दबा। तो बिरी चाउल को दे सारा पर ये पानी बेसी यूज करिनी, 4-5 चामच पानी यूज हो। मझे मझे दे देखंतु। तो बेटर पूरा बहलिया रखिबा आ पूरा चिकन है रेडी होइची। एबे बाउल रे काढ़ीदा बेटर को आउ ए बेटर को काढ़ी सारा पर तापरे आमे भल भाव मिक्स करिबा। जेते भल भाव मिक्स करा सेते भल बरा बनिबो। तो या को आपने गोटे साइड ही मिक्स करेंगे, राइट तो राइट करेंगे, लेफ्ट तो लेफ्ट पूरा फेणइब आ फेणवा पर्यंत आपने मिक्स करेंगे। जदि आपको डाउट लगुच ताले गोटे गिनारे पानी नेबे आउ टिके ये बेटर को छाड़िबे। बेटर जदि ऊपर भासीला ताले जानबे जे परफेक्ट रेडी होइची बेटर। यही गिनारे ही पानी नहीं 4-5 चामच पानी आउ ये बेटर रे दिया होइची। तो या 5 मिनिट पाई कवर कर देइथिले। तापरे कवर करला परे बेटर को आउ थरे भल भाव मिक्स करवा। जेते या भल भाव मिक्स करवा आमर बरा सेते भल फुलिबो। बरा को आपने ध्यान देवे, जेते फेणइबे सेते बरा भल फुलिबो। तो आज आपनको सहित शेयर करुच्ची। मु भावुची ये रेसिपीटी आपको समस्त को नुआ लगिबो। तो जदि नुआ लगी ताहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे थिया बेल आइकन को क्लिक करंतु। आउ जते नुआ रेसिपी तैयारी करी तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपन पाखक जीव। तो यहाँ आज मु आपन सहित नुआ तारीख रे बनवाई चेष्टा करिछि। तो एबे लुण दबा। लुण दे सारा पर आउ थे भल भाव मिक्स करवा। तो दही बरा, आलुदम दही बरा खाई खाई बोरिंग होइथारु आज मन को ये रेसिपीटा जुटिला। आउ सही रेसिपी ही आप सहित शेयर करुच्ची। घरे समस्त को बहुत पसंद आसीथिला। आशा करुच्ची आपन को भी समस्त को बहुत पसंद आसीबो। देखो तो बेटर को ये एतिक रखिया, बेटर पूरा फुली जाइए। बेटर को एबे साइड करी रखीदबा। नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। ये देखो टमाटो नहीं 6-8टा टमाटो, छोट छोट साइज रो टमाटो। तो एबे गैस रे कढ़ई बसेबा। कढ़ई रे एबे गोटे चामच सरिष तेल दबा। तेल गरम हो गला पर ये टमाटो को दबा। आपने टमाटो को 2 फाड़ करी ये फ्राए करि परिबे। तो मो गोटा ही जेहेतु छोट छोट अच्छी गोटा ही दूसरी। तो टमाटो को दे सारा पर मसला सब देखा। मसला नहीं देखो कंचा लंका, शुखला लंका,
12 ରୁ 14 କଲା ନେଇଛି ରସୁଣ ଆଉ ଏଇ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବହୁତ କଡ଼ା ଥିବାରୁ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଛୁଆ ଖାଇପାରିବେନି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମସଲାକୁ ପରେ ଦେବା। ତ ଏବେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏସବୁକୁ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏଇଠି ରସୁଣକୁ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଟମାଟୋ ବି ଏଇଠି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଦେବା ଏବେ ଗୋଟା ଧନିଆ ଆଉ ଗୋଟା ଜିରା। ଧନିଆ ନେଇଛି ଏଇଠି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟା ଜିରା ନେଇଛି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ରୁ କମ୍। ଏସବୁକୁ ବି ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ ରସୁଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିବ, ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ନେବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ରେ ଏସବୁକୁ ଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଫାଳେ ଏବେ ଦେବା ଆଉ ପରେ ଆଉ ଫାଳେ ଦେବା। ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ବଦଳରେ ତେନ୍ତୁଳି ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଖଟା ଟିକେ ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ ନିଆ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତେନ୍ତୁଳି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତାହେଲେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଖଟା ଯଦି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଏଇ ଟମାଟୋରେ ହିଁ ଏଇ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଏଇ ପ୍ୟୁରି ବା ପେଷ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା 3 ରୁ 4 ଚାମଚ। ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ପତଳା ବି କରିପାରିବେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଳୁକୁ ଏଇଠି 6 ରୁ 7ଟା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ଏଇଠି ହାତରେ ଟିକେ ଚକଟି ଦେଇ ଦେବା, ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟାଳିଆ ରହିବ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଦେବା ଆମେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍। ଏସବୁକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ପତଳା ବି କରିପାରିବେ। ବହଳିଆ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ପତଳା କଲେ ଟିକେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ତ ବଢ଼ିଆ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ରୁ କମ୍ ଟିକେ ଚିନି ଦେବା, ଟିକେ ଖଟା ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ତ ଖଟା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଚିନି ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ବେଟର୍କୁ ଯିବା। ବେଟର୍ରେ ଏବେ 2 ପିଞ୍ଚ ଦେବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଆଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଅଧିକ ମିକ୍ସ କରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଲା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫୁଲିଗଲା। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଢ଼େଇ ବସାଇବା। କଢ଼େଇରେ ଆମେ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଗୋଲା କରି ବନେଇବା ବରା। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଠି ଛୁଆର ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଏଇ ରେସିପିଟା ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ବନେଇ ତାକୁ ଦେଇକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଯେପରି ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ ବରା, ସେପରି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେପରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସେଇ ବରା ବନେଇ ଏହିପରି ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବରାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାଡ଼ିଥିଲି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇ ଆସିଛି। ତ ଏଇଠି ବରାକୁ ଅଧିକ ଡାର୍କ କରୁନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍। ତ ଏହିପରି ଏବେ ସବୁ ବରାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏ ବରାରେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ବା ବତୁରେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖି ଏଇ ଚଟଣି ଦେଇ ଖାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ବରାରେ ତେଲ ରୁହେ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ବରାକୁ ପାଣିରେ ଦେବା। ପାଣିରେ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ବତୁରିଯିବ। ତାପରେ ହାତରେ ଚିପି ତା'ର ତେଲ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏହିପରି ସବୁ ବରାକୁ ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି କେତେ ତେଲ ବି ବାହାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ବରା ଛାଣିବା ସମୟରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଆପଣମାନେ ସୁଜି ବି ଦେଇପାରିବେ ବେଟର୍ରେ, ତ ଏତେ ରହିବନି ତେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତେଲ। ମୁଁ ଏହିପରି ତେଲ ବାହାରୁଥିବ, ମୁଁ ତେଲ ପାଣିକୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ ତାପରେ ବରା ସବୁ ଦେଉଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ସେହିପରି କରିବେ, ଏତେ ତେଲ ଖାଇବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଶୁଖା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଚଟଣି ତିଆରି କରିଛି ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଚଟଣି ଦେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ଚଟଣି ବରା ବି କହିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ସେଇଆ ନାଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛି ବରା ଚାଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କେଉଁ ନାଁରେ ଏହାକୁ ବରା ନାଁ ଦିଆହେବ। ତ ମନକୁ ମୋର ଆସିଛି, ଏ ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବରାକୁ ଏଇଠି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ତା ଉପରେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଆଉ ଆଳୁ ଚଟଣି ଯେଉଁ ବନେଇଛି, ଆଳୁ ଚଟଣି, ସେଇ ଚଟଣିକୁ ପୁରା ଦେବା ଚାରି ସାଇଡ଼୍କୁ ପୁରା କଭର୍ କରି।
आउ पतला रखिबेनि सांगने याकू बहलिया ही रखिबे भल हम। तापर सेव भी दे पारिबे। एठी मो घरे थिबा मिक्सचर ही देइछि, सेव यूज करनी, मिक्सचर सब मिसी थिला तो से सब देइछि। देई सरला परे प्याज दबा। आपने काकुडी भी ये यूज करें तो काकुडी मु तेलिनी थिला देनी आउ टिके गाजर भी पकई पारे सो सब मु स्किप करी। तापर ये धनिया पत्र किसी दबा, कंचा लंका किसी दबा। तो ये रेसिपीटा किपरि लागिबो सेति मु ये गाजर आउ टमाटो काकुडी व्यवहार करनी। आपण व्यवहार करेंगे खाइबे बहुत बढ़िया, आहरी टेस्ट बढ़िबो, तथापि बहुत बढ़िया लागुला। तो आशा करछि आपन को ये रेसिपीटी भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताले निश्चय गोटे कमेंट देबे आ सपोर्ट करंतु। आशा करूछि आपन को समस्त को भल लागिबो। थैंक